Hi guys! Welcome back again to my channel. Kubuot inday inyong pantihugot. Tayo maglisod in town kami sa pagkuot. Maayo pa inyong pantida kubuslot. Kay sayon ra ipalusot. Di ko kanahag babayi nga hilumon. Gusto na ko babae nga igaton. Kay panahon sa katugnaw ning kagabhion. Akong pusti pa barugon. Wow! Nice gift! Unya na na! Sige na! Uy! May happy birthday na ito. Unsa ni Juan? Pantalon? Hello, Papa Guring! Happy birthday! May you have more birthdays to come and be happy always! Birthday pang amping ka dara permente amping mo dara tanan. Enjoy lang sa imong birthday. God bless. Open. Oh, sa tirasan. Hawa sa san. Opening of gifts. Oh, open na. Abrihan na. Nagpa-cute. Oh. Happy birthday! 1, 2, 3, go! Sayang maingon. Salamat! Welcome! Ang next game natin ay stocking challenge. Stocking challenge, yung pinakaunang mag-blow ng candy papunta sa ibang side ay siyang mananalo ng 100. Okay guys. Trial. Record na. Trial. 3, 2, 1, go.
Dapat birahon ninyo para nasa imong allowance. Birahon jud, James, birahon jud. Final na ni. Okay, are you ready? Are you ready, guys? Are you ready? Yes, we are ready. I'm ready. So, 1, go! Di ko musuot o brief ka ng hugot. Kayang maldito malisod sa paglihok. Maayo pa walay brief nga gisut. Kay dali rang makalugnog. Di ko buot inyong pantiin day hugong. Kay magisud in taon kami sa pagkuot. Maayo pa inyong pantida ko buslot. Kay sayon ra ibalusot. Kita daw. Race to 1 na lang siguro. Para medyo dugay-dugay po. Race to 3. Best of 3. 3, 2, 1. Best of 3. Go. Kita to. Hazel, 1 points. 1 all. 1 all. Best of 3. 3, 2, 1, go. 2 points. Sana lang, Sen. Tawag na ka, Sen. 3, 2, 1, go. 2 points. 2 all, guys. Okay. Final lang. 3, 2, 1, go. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin. Ay, nanalo si Hazel. Okay. Ito yung premyo. Oh, congratulations. Anong masasabi mo? Thank you. Consolation prize. Don't worry, my consolation prize. Okay, sasayaw kami ng skiri dance. Sayaw kami ng Yung challenge. Wow! Kami may tigpalakpak na rin. Ang daon ninyo, bahin ka! Wow naman! Usa. 50% na, 50%. 50%. 1, 2, 3. Sample daw. Bang bang. So for today's video, challenge. So ang mananalo ay yung maraming palakpak. Practice. Ako sa tunga ha. Yes, game. Mga participants.
Jean Vibes. Wala ko. Wala pa, uy. Ikaw. Wala pa. Ikaw. 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 Sinong dyan pag sinong dyan mo nagdala? Wala na ito na bitso ka na sa'yo. Katong stocking niya. Ginagawa. Hinay lang. Gunit maayo, Jay. It's just like a roller coaster, EJ. Hope you enjoyed this video. Don't forget forget to to like, share, and subscribe to the channel. Maraming salamat. See you in my next vlog. Bye, Basher! Yeah!